Maayong adlaw sa tanan, nilabi na sa mga igsoon ako sa pagtuo, asa man ka karon. Maayong adlaw sa imuha. Usa lang ni siya kamubo nga pagdasig igsoon, sama ni Pedro, no, sa 2 Peter 1:13 nga giisip ko nako ni nga usa ka maayong butang nga magdasig o magpahinumdom sa atoa. Sa atong kinabuhi, moabot jud ang panahon o naa jud panahon igsoon nga tungod sa panghitabo sa kalibutan, tungod sa mga problema nga ato ang nahiaguman, problema sa pamilya, problema sa mga barkada or sa mga amigo, amiga, problema sa katrabaho or sa trabaho. Mo'y hinungdan nga usahay di na taganahan mo simba, di na taganahan mo ampok, di na taganahan mo basa og Biblia, di na taganahan mo apil sa mga balaang panakitibong. Naa adji mga ing-ana nga panahon igsoon sa atong kinabuhi. O para sa ako, normal lang na siya nga usahay maluya ta, usahay problema ta, or usahay di na taganahan mo attend or di na taganahan mo apil sa mga panagkatigong. Pero ang dili normal igsoon kung nahimo na nimo ng lifestyle. Kumbaga nahimo na nimo ginormalize na nimo nga dili lang sa ako mo apil, ay dili lang sa ako mo ampo, ay dili lang sa ako mo basa og Biblia. Mo na nay dili normal igsoon. Kay ngano ang tinuod nga nidawat kang Hesukristo ginasunod niya ang mga lakang ni Jesus or ni Hesukristo. Karon gusto ta ka pahinumduman nga ang yawa na ay goal na ay tumong no sa ato ang mga kinabuhi. To steal, to kill, and to destroy. Iyahang kawaton ng ato ang desire, iyahang kawaton ng ato ang tinguha, ipatyon niya atong tinguha sa pagpangalagad sa Ginoo, igubaon niya ang ato ang mga plano na makapahimuot ta sa Ginoo. Mao ni iyahang goal sa mga Kristohanon, no? Mo bitaw na nga dili ta angay nga magpadala sa atong kaluyahon, sa ato ang mga problema, although normal man jud nga kapuyon ta kay mga tawo man ta, no? Although normal na siya, pero dili jud normal igsoon sa ako pang gikaingon nga mahimo na nato ng lifestyle. Kumbaga nahimo na nimo na normalize na nimo nga okay ra oy dili man pud ko importante didto. Okay ra oy dili man pud ko need nila, no? So maunay ka ng usa siya ka murag warning signal para sa atoa nga mga Kristohanon. So magbantay ta ana igsoon. So kung kinsa man ka igsoon nga nakapaminaw ani unya naa kas kaluyahon, naa ka sa doubts or sa pagduha-duha, balik ba kog simba, balik ba kog fellowship, igsoon higala ingnan ta ka unaha sa pagpakigsandurot sa Ginoo, unaha sa pagpakigistorya sa Ginoo. Unsa may rason, unsay rason, unsay root nganong naluya ka, unsay root nganong or unsay ugat nganong di nakaganahan, unsay ugat nganong di nakaganahan mo ampo mo basa Biblia mo apil og mga buluhaton sa Ginoo, unsay root. So kinahanglan na nimo kung ano igsoon, kinahanglan ikaw mismo sa imong kaugalingon makabalo ka unsay root, unsay hinungdan. Then that's the time nga mag-seek ka og help, mangita ka og tabang, mangita ka og kanang mga tawo nga pwede makatabang, pwede makaampo sa imuha. Ang problema mangud sa atoha, usahay dili ta ganahan mo ask og help. Tungod kay siguro makaingon tag kaya ra nako ni kanang naka-survive gani ko dati, unsa pa kay karon. So naay time nga mga maing-ana ta. Pero igsoon higala no man is an island. Gikinahanglan natong atong igsoon sa pagtuo, even ang ato ang pastor, kung kinsa man ang imong pastor igsoon, magpaampo ka kung nagmaluyahon ka, magpaampo ka. One text away is enough. Sa messenger ba kaha or sa unsa na pamaagi nga magpaampo ka, do it. Ayaw ipadayon igsuon nga magmaluyahon na lang ka hangtod sa hangtod kay once na masugdan na nimo nga kaluyahon from this month nagmaluyahon ka, nasundan na pud sa sunod sunod bulan hangtod na sa tibuok tuig igsuon ing ana ka mabinantayon ang kaaway sa ato. He will always make
things around us nga mo'y hinungdan nga dili na ta ganahan makigsandurot sa ato ang buhi nga Dios. So gi-encourage nako ka, gidasig ko ikaw igsuon na magpaampo ka, find a right circle, find a right people nga maka-help sa imuha spiritually, hilabi na sa ing-ana nga stage nimo. Because even ako, naay times na maluya ko, pero I always find my time, my quality time with God nga mag-ask ko sa iya. At the same time, with the right people around me. Bisan sa online lang, makapadasig sila sa ako. And I hope nga na dasig ikaw igsuon sa pulong, gamay pulong sa ato ang buhi nga Dios. Ang Dios, magkapanalangin ka natong tanan. Glory to God.